Ikaw ba gikapuyan
naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. For length of days and long life and peace shall they do to thee. Proverbs 3 verse 1 up to 2. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. We encourage to educate people. That's why natay mga schools para makakatunta kung usaw nato pag-atiman ang ato ang mayong panglawas. Bata man o matigulang, kinahanglan mahibalo kung usaon sa pagluto o mga gulay. Ug atong tudloan ang mga tao kung unsa kasayon ang makaon sa sakto o healthy nga mga pagkaon kaysa magpaayo sa sakit. Let's be wise and practical mga kapaglaom. Ubani kami samtang ato kinig pagatun-an dinhi lang sa Let's Pray Toledo. Dili ka mag-inusara sa pag-ampo. May gabi sa tanan natong mga nagtan-aw karon sa atong live streaming diha sa Facebook o diha sa YouTube. Welcome sa atong programa Let's Pray Toledo wherever you are watching this evening sa tibuok kalibutan. Among giabi-abi kamong tanan. Nagpasalamat kami sa inyong presensya niining kagabion. Of course, atong dili nato kalimtan dai atong mga kapaglaom dinhi sa Toledo, no, nga Toledo City. Daghan kitag mga kapaglaom nga nag-uban, nagtan-aw sa atong programa karon sa nagkalain nga mga churches, bisan pa sa mga silingan nga dapit dinhi sa Toledo, sa northern part of Cebu ug sa southern part of Cebu. Maayo nga gabii og happy watching and listening mga kapaglaom. And even sa uban nga mga isla, no, sa Visayas area, sa Romblon, sa Masbate, sa Negros, sa Panay Island ug sa uban pa nga mga dapit nga maabot sa ato ang tingog do sa Bohol. May gabi kantanan og happy watching and listening sa atong programa. Og may gabi pag-usab sa atong mga kapaglaom sa suking mga tigpaminaw nato sa naglain-lain nga mga dapit nga maabot sa ato ang pagsibya karon dinhi lang sa Adventist World Radio Toledo. Ug maayong gabi pag-usab sa walay puas nga pagsuporta sa atong istasyon 106.3 DYAM FM Hope Radio Toledo. Ug sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagatanaw diha sa Asturias, no, sa Balamban, sa Tuburan, sa Tabuelan, no, sa Loginsan, sa Pinamungahan o sa Toledo City. Kung anaaman ka mo nahiputang sa atong mga sa laing mga dapit o maingon sab sa mga kabukiran nga maabot o makita ang ato ang pagsibya karong kagabihon. O ako po ginagreta karong gabi kapaglaom ang akong kapaglaom diya si kapaglaom Judy sa Sangi. Nagatanaw siya karon. Si kapaglaom Nate o si kapaglaom Jasser, si kapaglaom Rika o sa si kapaglaom Ayan, no, sa CPAC. Nagatanaw sila karon og mayong gabi sa inyong mga kapaglaom o sa tanan nga mga faculty and staff sa CPAC. Mayong gabi kanatong tanan. Sa Proverbs chapter 1 verse 5 mga kapaglaom nagaingon, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Okay, kapaglaom no, ang atong teksto nagahisgot dinhi sa usa ka maalamon nga tawo. No, ingon din sa atong teksto kung ikaw usa ka tawo nga mga maalamon,
dawat ka sa mga pagtambag no nga gikan sa uban nimo nga mga kapaglaom. Kay ang pagtambag maayo og magadugang sa imong nakatunan no sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw. Kay kung ang usa ka tawo dili siya mudawat sa mga pagtambag, dili siya ma-improve mga kapaglaom no. Stagnant siya no. Iya lang gid ang iyang ginahimo no. Apan kun mudawat siya mga tambag, daghan siyang makatunan nga makatabang sa iya og sa iya pod nga panimalay. Alright, mga kapaglaom, alang sa atong pagsugod, ako ikaw ang gihangyo sa pagtupo usab sa imong ulo alang sa atong opening prayer. Mag-ampok ka. Mahigugmaon og dalampana namong Dios, maluluy-on namong Amahan, among gipasalamatan ang panahon nga imong gihatag kanamo na makahimo kami usab sa pagdangop kanimo pinaagi sa pag-ampok. Among ginahangyo o Dios nga samtang kami paminaw sa mga mensahe niini nga kagabion, ini maghatag kanamo og dugang kaalam ug dugang impormasyon aron maandam kami o Dios sa imong kanang pagbalik, magatubo ang among pag-alaga diha kanimo. Ikaw usab magpadayon sa pagpanalangin sa among mga kapaglaom nga naminaw karon. Amo kinigisalig na kanimo sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Og sa gihapon ikaw nagapaminaw sa imong ginatangan nga programa Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Right, kani nga programa mga paglaom alang kini kanatong tanan aron mahiusa ang atong pag-ampo no kung aduna tay gustong iampo sa pagpasalamat atong mga kabalaka paghangyo sa atong buhi nga Dios pwede natong buhaton dinhi sa atong programa. Unya ato ning masakisahan mga kapaglaom matag Lunes, Martes ug Huwebes alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug alang sa dunay mga concern bukas ang atong programa sa pagdawat og mga prayer request karong gabi. Kung ato lang nilamang i-send no, sa atong mga numero o ikaw na gamit sa Smart, Sun o TNT, ato lang ini tawag sa 0932-302-7106 o sa Globe of TM 0966-165-3607. Alright, og alang dahil sa kasayuran sa tanan no, live ta karon sa Facebook, live usab ta sa YouTube mga kapaglaom. So kung asa man kamo nagtan-aw karon, pwede ninyo nga i-like, i-follow ang ato nga page or i-subscribe nato mga kapaglaom, i-share nato aron nga daghan pod ang makabati sa ato nga live streaming mga kapaglaom. O giawhag ko kamo mga kapaglaom sa pag follow sa atong page. O pwede sab kamo kapaabot sa inyong mga prayer request gamit ang comment section. Ayaw usab kalimot sa pag-invite sa inyong mga higala kapaglaom aron aduna usab kitay daghan mapanalanginan sa mga mensahe og mga awit og mga pulong niining kagabihon kapaglaom. Okay, pwede po mo makagamit sa atong mobile application. Search lang or download lang ang link no nga nasa ubos sa inyong comment section ang MyTuner. Unya kung ma-download na ninyo mga kapaglaom, i-search lang ang AWR Hope Radio Toledo. Unya mabati na ninyo ang atong mga programa bisag asa man kamo mga kapaglaom. O kung naman ikaw gani mga prayer request nga dili nimo ipabasa sa kahanginan og dili og di gani mga confidential nga mga detalye ang nakasulat niini, buti ngay lang og word nga confidential ang first part sa imong message kapaglaom. Alright, kapaglaom, padayon kita nga magbinaw sa atong mga programa no. I-send na inyong mga comments din sa atong programa mga kapaglaom sabtang kami mag-play og duha ka awit alang sa pagdayeg sa atong Ginoo. Maminaw ta niining mga awit mga kapaglaom.
Sa sinugdan, pinaagig pulong lang ang langit o yuta, namugna ang tanan. Katingalahan, di matuuhan sa uban, ang kangit-ngit sa kahiladman, nahayakan sa himaya sa Amahan. Walay makakumpara, dili ikatandi, ang kaanyag pinasahi. Hulagway sa kinaiyan niya, kaninduts kinaiyahan, sa pagdahig ang Diyos lamang ang angayan. Taas nga bukid, lalong nga dagat, lapad nga talamnan, langgam sa kahanginan, tubig sa ulan, bisan pang mga tinubdan, nagikan sa gahong nga walay katapusan. Walay makakumpara, dili ikatandi, ang kaanyang pinasahi. Hulagway sa kinaiyan niya, kaninduts kinaiyahan, sa pagdahig ang Diyos lamang ang angayan. Kaninduts kinaiyahan, dili angay hikalimtan, sa pagdahig ang Diyos lamang ang angayan. Diyos kanimo nagtawag, buot kaniya mo tagad, ang daotang binuhatan, kini iyang pabiyaan. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo, subayan lang ang dalan niya, kay ang ganting padawatan. Kalipay ang kasakit, kanunay nimong maambit, apan lingunong kaniya, sa bukto niya gunyitan ka. Saligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo, subayan lang ang dalan niya, kay ang ganting madawatan. Balik sa Diyos, igsoon ko, samtang hano o pasya, bantayang sugo niya, aron panan, langinan ka,
Saligid lang ang Ginoo, kay siya magmanukani mo. Subayan lang ang dalan niya, kay hanggang ganting madawata. Saligid lang ang Ginoo, kay siya magmanukani mo. Subayan lang ang dalan niya, kay hanggang ganting madawata. Alright, welcome back mga kapaglaom sa atong programa. Let's Pray Toledo, din dili ikaw maginusara sa pag-ampo. Dalaygo ng Dios mga paglaom sa nindot kay nga mga mensahe sa awit nga atong napatalinghugan karon, katingalahan, no? Katingalahan ang mga binuhat sa Dios o saligi lang siya mga kapaglaom, no? Sa tanan nato nga kinabuhi atong paninguhaon nga atong mabatnan ang kanabitawng batasan sa pagsalig sa Ginoo, kay ang Dios mo'y nasayod sa atong kaugnaon. Alright, so niining takna mga kapaglaom atong ato kita sa pag hisgot-hisgot bahin sa ato ang giandam nga topiko niining gabi una before tamubasa sa inyo ang mga prayer request. Ako din pasalamatan ang pag-uban karon ni kapaglaom Levi Godines, no? Elder Levi gikan sa Lutupan. Mayong gabi kanimo diha kapaglaom o si kapaglaom Carmelita Acabo nga naguban sa atong programa via Facebook, no? Pinaagi sa Facebook mga kapaglaom. Mayong gabi kaninyo og I hope nga mapadalanginan kita sa atong giandam nga mga mensahe nining kagabion. Amen. Alright, so sa miagi nga mga pagtuon nato mga kapaglaom atong giisgutan ang kaimportante sa pagatiman sa atong lawas kay mao kini ang templo sa atong Ginoo, no? Ang kini atong lawas mga kapaglaom. Unya gipasalamatan pud nato nga ang Ginoo naghatag og mga prinsipyo diha sa balaan nga kasulatan kung unsaon nato pagatiman ang atong lawas aron nga samtang kita nagkinabuhi dining kalibutan na atong mabatnan ang pinaka the best, no, nga possible nga maangkon nato ang nga maayong panglawas mga paglaom. Unya atong pasalamatan usab nga aduna say daghan nga mga counsels, no, mga advices nga gihatag kanato mga tambag pinaagi sa mga sinulat ni Sister Ellen G. White, no, nga nagtambag kanato sa pag kinabuhi og plant-based diet mga kapaglaom. Ato naman ang nahisgutan sa miagi nato nga pagtuon. Unya nagpasalamat ta kay gipahinumduman ta mga kapaglaom. Isip mga katawhan sa Ginoo mga kapaglaom, no, kinahanglan kita gyud mag-una niining kamatuoran, no. Unya ato kini mabuhat kung ato kini apply sa atong paadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Gipahinumduman ta mga kapaglaom nga mobalik ta, no, balik ta sa diet, no, nga gusto sa Ginoo nga atong batnan. Original diet yun. Kay mao kini makatabang kanato mga kapaglaom aron nga mas himsog ang atong pagkinabuhi, mas epektibo kita sa atong pagserbisyo, pagmensahe ngadto sa kalibutan. Okay. So niining gabi una mga kapaglaom ang atong topic karon maong gihapon, no, ang gisgutan nato karon mahitungod gihapon sa maayong panglawas. Sumpay mo. Sumpay ni siya, no, sumpay ni siya. Pero ang kanindot ani atong topic karon mga kapaglaom pahinumduman ta, no, nga dili lang ta mo stop sa information with regards to how important, no, sa maayong pagkaon, no, sa maayong panglawas. Di lang diha kinahanglan makabalo ta og other information mga paglaom, especially sa pag-prepare sa atong mga pagkaon. Nag-ingon din that greater effort should be put forth to educate the people the principles of health reform. Meaning to say mga kapaglaom, kinahanglan nga kita isip mga katawhan sa Ginoo atong panigamutan nga atong ma-educate ang atong pamilya, no, ang atong mga kabataan, ang atong mga membro sa iglesia ug ang mga katawhan nga kung unsaon, no, kung unsaon sa pag apply kini nga mga
pagtulunan sa ato pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, especially sa pagluto mga kapaglaom, no? Kay karong mga panahon na naanad naman tag dali nga pagkaon, no? Kay na naman tay mga pagkaon karon nga dali na kay lutoon, instant food, no? Like for example, noodles baka o uban pa mga dilata nga mga pagkaon. So mga instant nga mga pagkaon, mga paglaom. So gitambagan ta dinhi sa ato ang pagtulunan mga paglaom, kinahanglan mo i-educate nato atong kaugalingon kung unsaon nato nga maka-prepare ta sa atong mga kalanon nga mga utanon, no? Unsaon nato pag-prepare kay karong mga panahon na mga kapaglaom kanang since available naman kaayo ang mga pagkaon sa palibot, no, nga order lang ka largo ba unya kaon na lang largo. So uban dili na mo take time og sakto na order na lang og mga pagkaon, pero dili na mo take time og prepare og pagkaon, luto mga kapaglaom. So mao na siya nga gitambagan ta nga kinahanglan kung gusto ta nga mausab ang atong diet, no, mubalik ta ngadto sa original diet mga kapaglaom, kinahanglan magkat-on ta kung unsaon pag-prepare ang atong pagkaon nga kana bitawng lami food, no? Lami siya nga pagka-prepare. No, sige sulti diha kapaglaom. Simple but nutritious kapaglaom, Dwayne. Yes, simple but nutritious, importante kaayo na siya. Og ato na hibaluan kapaglaom, no, sa una before sa lunop, no, naiskutan nato nga ang Ginoo nagtudlo gyud nga sa mga tao sa maniadanog ni iba sa pagkaon sa liso, prutas o mga utanon. Og nakita nato nga mayo ang resulta tungod kay kung nato kuhaan og panag-ingnan ang kinabuhi sa tao kapaglaom, Dwayne, before sa lunop nakaabot og mga 930 ang ilang edad, no, mga si Methuselah 969 tungod kay ang ilang gikaon plant-based nga mga pagkaon, no, mga prutas, mga utanon o uban pang mga liso nga gitugot sang Ginoo, gihatag sang Ginoo ngadto kanila. Apan sa panahon sa lunop, no, sa kita na to ang istorya sa kalibutan nga sa panahon sa lunop, after na nga sa lunop magitagaan sa Ginoo ang mga tao kapaglaom, Dwayne, sa gitugutan niya nga pagkakaon na sa mga unod. So nakita na to nga ang edad sa tao instead nga nakaabot og mga 800 kapin, 900, nakaanam-anam siya kaubos. No? 800, 700, 600. Ngano man tungod kay sa ako siguro hunaw-una kapaglaom tungod kay sa pagkaon nila sa karne nga gitugot sa Ginoo. Apan karne to siya nga makaon nga gitugot sa Ginoo nga pagkaon sa mga tao. So hantod karon kung nato ma-experiencehan ang pinakataas na gyud sa edad sa tao, siguro kung maayo na gyud siya makaabot sa 90 years old, no, 80 to 90 years old. May naiuban kadaghanan nga nakaabot, may nauban nga kapaglaom na to nga maayo jud ang pagtagad niya sa ilang lawas. May na ako na hinumdong kapaglaom nga dito sa Kabankalan, no, si kapaglaom Francisca Susano, no, nakaabot pa gid siya 120 kapin ug namatay siya. So siguro ingon lang ana ka taas ang edad sa tao, apan ang normal na gyud sa karong panahon na 80, no, pinakataas na gyud sa edad sa tao sa karong panahon na kapaglaom. So mao na nga gituluan ta karong gabiho na nga kung mahimo pa nga makabalik ta sa pagkaon sa plant-based nga mga pagkaon, mga prutas o mga gulay o mga liso nga gitugot sa Ginoo sa kayadan og sa kay iba nga ipakaon og hantod unta sa atong kapanahonan sa karon.
Nindot yun mga kapaglaom no nga balik kita sa original diet kay atong nakita na sumala pa sa gingon ni kapaglaom Kuya John nga dako gyud advantage ang plant-based diet usa na nay ana mao ang mas taas-taas ang atong pagkinabuhi no. So nakita na nato na siya mga kapaglaom. Ang nakanindot karong panahon na mga kapaglaom no kay daghan na kay available nga information nga pwede nato ma-acquire kung usaon nato pag-prepare ang pagkaon. Apan sa dili pa ko mohisgot sa unahan makapaglaom ako dahil gipangumusta diha si kapaglaom Fiba Kalyan Mayet, kapaglaom Mayet Linihan, si kapaglaom Iljo no nga nagauban sa atong programa karon no, may gabi kaninyo kapaglaom and pasalamaton kami sa iyong presensya sa inyong pag-uban sa atong live stream karon diha sa Facebook. Again kapaglaom, ang pag-educate sa atong kaugalingon kung unsaon nato pag-prepare kining mga gulay mga kapaglaom aron nga ang gingon dinhi mga kapaglaom simple yet appetizing way no. Mas simple ang pag-prepare pero lami siya nga pagka-prepare mga kapaglaom. So kung ikaw wala pa kakabalo no kung saan pagluto ang imuhang gulay sa simple but yet appetizing, adunay daghang pamaagi mga kapaglaom, daghan kay available nga resources diha sa internet mga kapaglaom. Unya pinaagi ni ana matudluan na ka kung unsaon nato pag-prepare ang atong pagkaon nga simple lang pero lami pod. Naka-importante man ni kini kaayo nga lami pod kay unsaon man tanang nutritious ang imong pagkaon pero wala po'y lami kanon no, wala po'y lami kanon. So mao nang uban di na lang di ginahan mo ka gulay kay wala kunoy lami. So importante especially sa atong mga ginikanan, atong mga inahan nga atong katunan gyud no, katunan sa mga inahan kung usaon gyud nato usaon sa mga inahan sa pag-prepare o dili lang sa mga inahan bisan pa sa mga ginikanan. Both husband and wife should learn how to cook vegetables in appetizing way no, kanang labian pod ang imuhang mga bata. Unya para sa mga bata pod kinahanglan nga magkat-on pod mo no, magkat-on pod ta kung unsaon nato pagluto ang gulay. Kung gusto gyud ta nga kanang ato gyud nga ma-apply ang gihisgutan nato nga plant-based diet no, kung gusto gyud ninyo nga makuha ang benefit mga kapaglaom sa plant-based diet, nindot og makakat-on pod ta kung unsaon pag-prepare og pagkaon no, sumala pa sa giingon dinhi. Alright, nagingon po din sa unahan kapaglaom Kuya John that teach the people that it is better to know how to keep well than how to cure disease no, especially sa atong mga doctors mga kapaglaom atong tudluan no ang ato ang mga patients o ang ato ang mga kaigsuunan nga it is better to educate no, to know how to keep us from sickness no, unsaon nato paglikay sa mga sakit kaysa tudluan nato sila unsaon pag-ayo sa ilang sakit no. Mas importante nga sa wala pa nagsakit kabalo na sila nga unsaon paglikay sa mga sakit. Unya usa sa mga butang nga atong mabuhat mga kapaglaom aron makalikay ta sa mga sakit mao kanang gisgutan nato na plant-based diet no, pagkaon og mga gulay mga kapaglaom most of the time sa atong diet. Mao nagipag-ingon kapaglaom duwen nga prevention is better than cure. Yes. Importante kay na siya mga kapaglaom kay nindot man ang kanang di na gyud ka maka-experience og sakit kaysa experience pa ka og sakit una ka maka-realize kung unsa ka importante ang imuhang panglawas mga kapaglaom. So ang gingon dinhi kapaglaom, much tact and discretion should be employed in preparing nourishing food to take the place of that which has formerly constituted the diet of those who are learning to be health reformers. So importante kid kayo mga kapaglaom nga ato yung tagaan og insakto nga panghuna-huna no, insakto nga dedication mga kapaglaom sa pag-prepare sa pagkaon kay dili ni siya kanang dula-dula lang mga kapaglaom no. Kinahanglan ato ginatagaan og sakto nga pagtagad sa mga ginikanan, tagaan gyud ninyo og panahon aron makat-unta kung unsaon pag-prepare og pagkaon kay kung unsa toy atong gina-feed ngadto sa atong mga anak mga kapaglaom no, siyempre kita gyoy hinungdan ni ana no, kita mo'y
kung magkasakit ang atong mga bata, usa sa mga reasons kay mao na nga atong ginapakaon sa ilaha. So importante gyud kayo nga dapat naa gyud tay dedication to learn how to cook mga kapaglaom. Kapaglaom Dwayne, may na ko'y uban nga nailhan ba nga basta ganun mag-prepare sa lamesa kung mga utanon gani o mga liso, mga utanon, nagamit na utanon ang i-prepare sa mga ginikanan sa liso, na uban nga mga tao na yung dili ba ni example mga kamuti tabs, mga kangkong, humingon ng uban nga o dili ba na sudan ang imong i-prepare, sagbot man na. No? So, dili sila kasagaran sa mga tao karon, wala sila wala nila gihawnaw na kanang mga pagkaon, mga kangkong, mga kamuti tabs. Munay nindot jud nga green and leafy vegetables. So naanad sila sa pagkaon nga karne ang naa sa lamisa nila kapag uwin. No? Naanad sila. So mao na nga ang tendency sa mga tao karon, baliwala na lang ang mga pagkaon ng mga utanon, di ba sulabi nila ang mga karne sa ilang lamesa. So mao na po na himo nga rason sa uban, no, nga kanang dili gid gusto mo kaon og kanang utanon, no, di gid gusto mo kaon og utanon kay sagbot ko, no. Pero kung makita nila nga unsa ka beneficial ang pagkaon og ganang utanon, plant-based diet, dito po nila ma-realize makapaglaom nga importante gyud kaayo nga ato ni siyang i-apply sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Okay. Right, makapaglaom. So ang point sa atong leksyon karong kagabion makapaglaom is we should educate ourselves, no? Educate nato tong kaugalingon kung unsaon pag-prepare nato ang mga gulay sa atong lamisa. Unya i-educate po nato ang uban makapaglaom, no? Aduna tay daghan mga pamaagi ang atong mga eskwelahan, ang atong mga television networks, ang atong mga channel makapaglaom. Hope Channel is promoting is teaching us, educating us kung saan pag-prepare og lami nga gulay mga kapaglaom aron nga magkinabuhi tag healthy mga menu, mga vegetables, yes, menu nga gikan sa vegetables mga kapaglaom. So di ta mabalaka, imo kabalaka makapaglaom kung unsaon ninyo nga kanang unsaon ninyo pagkabalo. There are a lot of resources unya nara gyud sa ato kung dedikado ba ta makapaglaom nga mo learn kung unsaon nato pag kinabuhi og plant-based diet. Mao na kapaglaom Dwayne nga the choice is ours. Ang pagpili naa sa to ang bahin. No, pilion ba nimo nga magkaon kag mga vegetables or mga prutas nga gitugot sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga mulig-on atong panglawas, or pilion nato nga magkaon adlaw-adlaw sa karne nga pagkaon kapag laom. So nasa ato ang pagpili mga kapaglaom. So I hope nga pilion nato ang insakto, pilion nato ang panglawas nga or ang choice nga makatabang sa atong panglawas. Okay, alright, o naman tayo higo nga panahon makapaglaom, ato na kita sa pagbasa sa atong mga prayer request, no, og mga greetings gikan dinhi sa ato ang Facebook Live. Alright, atong basahon gikan kang kapaglaom no, nagingon sa dinhi. Good morning kapaglaom Tatay John, Pastor Dwayne, please include sa pag-ampo sa tanang AWR volunteer kanunay sila magdinasigon sa pag-ministry. Also sa mga church leaders, members, and pastors. Salamat sa pag-ampo sa and God bless mga kapaglaom. Right, thank you so much kapaglaom MM. Ato na siyang i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga AWR missionaries. Okay. Uban po nato din si kapaglaom Elder, no, Levi Godinez gikan sa Lutupan. Ingon siya good evening pastor. Unya si kapaglaom Joseph Rosalita. Okay. So good evening mga kapaglaom. Dwayne kapaglaom Lino, please pray, include sa prayer for my healing and my last recovery. So ato iyang po sa kapaglaom Joseph, no, sa iyang healing and kay balotang nagka-recover pa sa kapaglaom Joseph sa iyang na experiencehan nga mga disgrasya sa iyang kinabuhi sa naligad pa dyan ng mga panahon.
Okay, Kapaglaom Joseph. Rosalita. Okay, thank you so much Kapaglaom Joseph Rosalita. Also, we have coming from Kapaglaom Jocelyn Igay. Nagingon siya din maayong gabi mga Kapaglaom. Mga Kapaglaom Dwayne o Kapaglaom June. No? Thank you so much Kapaglaom Jocelyn Igay. Isa pa ilain dire. Si Kapaglaom Brenda Caballero. Napatay ka uban na to. Maayong gabi Pastor Dwayne and Kapaglaom June. Please pray ko sa ako baby no, Karen. Di ko ka Bibi Karen, no? Okay, si Bibi Karen nga gihilantan unta maayo na siya sa iyang gibati sa lawas ug kauban sa iyang ate Kiara nga gaubo og maayo og i-appeal pod nakong pagampo akong mga anak na sa awihaw kauban sa ilang papa. Ilabi na jud nila makloy nga unta maghandom na unta siya sa pag-alagad sa Ginoo ug kauban pod sa mga bag-ong nabautismuhan unta na sila sa maayong panglawas ug padayon lang og alagad sa Ginoo. Salamat sa pagbasa Pastor Dwayne and Kapaglaom John. God bless. Okay, thank you so much also Kapaglaom Brenda sa imuhang prayer request. So niya po din ikaw ba na to si Kapaglaom Judy Tagalogod no Sangi. Ngayong gabi mga Kapaglaom, please pray for all the student of CPAC na mag-take sa ila prelim exam. No, prelim nila. Sila si Kapaglaom Nate, Jasser, Kapaglaom Ricami, and also for the fast recovery of Kapaglaom Carlin. Thank you and God bless. At ini Kapaglaom Dwayne, si Carlin or si Tintin, gidayagdos ni siya nga nagpa-ultrasound siya unya na siya ovarian cyst no sa iyang ovary no siya ako na siyang hinablos unya giresidyan sa doktor for 21 days nung magainom siya sa tambal aron kuno mahilis ang cyst sa iyang ovary no si Kapaglaom Carlin. Yes, ato nang i-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Carlin sa iyang panglawas nga siya maayo na. Okay? Muadto ta sa atong pag-ampo mga Kapaglaom, no? Kung hangyoon si Kuya John sa pag-ampo, no? Alang sa mga wala pa padala sa inyo ang mga prayer request mga Kapaglaom, padala na mo din kay ato na siyang i-appeal sa atong mga pag-ampo. Okay? Magabo ta. Amahan na mga Diyos nga tag-iya sa mong kinabuhi nitak na sa kagabihon nakuha akong kalipay pagpasalamat ka rin Ginoo adlaw sa mga panalangin sa mga panlawas o sa proteksyon nga imong gihatag sa matago sa kanamo sa among mga ginbuhaton karong adlaw. Pasalamat kami nga imo ginubuyan among mga kinabuhi hantod ni matakna di nakahimo kami ning programa Let's Pray Toledo. Ginahimo na mo sa matag gabi aron maka ampo diha sa imong kapayos tabang sa mga request sa matag usa ka namo. Niya mga Kapaglaom namo Ginoong Dios ning takna sa kagabihon ana sila mga request diha sa imong tubangan karon. Niya dinhi ang recovery o complete healing ni Kapaglaom Joseph Rosalita. Inawat pa o Diyos, ikaw mga panalangin kaniya, magahaplas kaniya sa imong balaan nga lana, balaan nga kamot, ikaw magahikap kaniya, na hantod karong panahon na sa malabot mga panahon, mabatsagan niya ang kayuhan sa iyang pangmanawas o makapadayon siya sa pangalagad kanimo kauban sa iyang panimalay. At niya po dinhi ang ginampo ni Sister Kapaglaom Brenda Caballero ni Baby Kerem o ni Baby Kerry, no? Na sila'y hilanat karong takna Ginoo na siya gibati nga ubo sa iyang panlawas
ikaw ang ginakabig na mo doktor nga haplas kanila, hikap sa ilang mga lawas. Panalangini ang mga tambal nga nagamit aron nila pagaimnon, ikaw hatag o kayuhan sa ilang ginabati karong adlaw, Ginoo. Among gina-apil pod sa pag-ampo ang kahimtang ni Carlen or ni Tintin. I-diagnose siya, Ginoo, nga na ovarian cyst. Karong panahon na nag-eskwela siya sa PAC o mga 1 week na nga wala siya naka-eskwela. Among inaampo, Ginoo, ikaw mga panalangin sa mga tambal nga iyang ginainom aron mahimong instrumento sa iyang pag-ayo o maghimo siya sa iyang buluhaton sa matag adlaw, ilabi na gyud sa pagtungha dito sa PAC aron nga ugma damlag maangko niya ang kalampusan uban sa iyang mga ginikanan. Ginoo, kining among mga ginahangyo kanimo, hinaot pang imong dunggon diha sa imong trono. O amo po ginaampo ang mga estudyante kapag laom na mo nga nagatungha dito sa PAC, sa kapaglaom Nate, sa kapaglaom Jasser, sa kapaglaom Shinray, sa kapaglaom Rika, o Igso ni kapaglaom Shinray. Nagahimo sila, Ginoo, sa ilang prelim exam karong semana. Hinaot pa nga ikaw maghatag kanila kaalam sa matag adlaw. Kaalam sa ilang may panglawas na ihatag nimo sa ilaha nga ning panahon na sa ilang examination makahimo sila sa pagtubag o ang mga butang nga ilang nakatunan sa ilang pag-eskwela, mahimo nga mahinumduman nila aron madamlag, maabot nila ang kalampusan sa ilang pag-eskwela o makatabang sila sa imong buluhaton nining kalibutan na. Ako po ginaampo si Bibi Fibilin Tagalogon na nag-review sa karon sa iyang Teachers Board exam karong September 29. Maghatag kaniya pinasahing kaalam sa matag adlaw o ikaw hatag kaniya proteksyon sa matag adlaw sa pag-review sa mga dapit nga iyang ginahimuan sa pag-review, Ginoo. May mong proteksyon ihatag kaniya aron nga sa pag-abot sa takna sa examination mahinumduman niya ang tanang butang nga iyang nibaluan sa iyang pag-review. O kini among mga ginahangyo diya sa imong atubangan. Kay naot pa o Diyos, ay imong gawaton kini among gina-request sa imong uban sa kapasayloan sa among mga sala, sa pulong sa buhat o sa panguna-una. Di ka na among inatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Alright, mga kapaglaom, sige hapon ikaw nagapaminaw sa atong programa Let's Pray Toledo, diin dili ikaw maginusara sa pag-ampo. Sa dili pa ta mapadayon sa pagbasa sa inyong mga prayer request, mga kapaglaom, maminaw sa kitaglay na sab nga awit alang sa pagdaig sa atong Ginoo. The sweeter he grows.
sweeter he grows. Sweeter, the longer I serve him, the sweeter he grows. Every need he is supplying, plenteous grace he bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve him, the sweeter he grows. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Each day like heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring in the service of the King. In the service of the King, every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Service of the Alright, welcome back mga kapaglaom sa atong programa Let's Pray Toledo. Atong gipasalamatan ang nindot kay nga awit mga kapaglaom no nga nagpahinumdom ka nato sa atong pag-alagad no sa atong buhi nga Dios nga mao'y nahigugma kanato. Ato nga i-dedicate ang atong kaugalingon mga kapaglaom with bisag unsa pa nang gihatag nga talento sa Ginoo kanato, atong i-dedicate atong kinabuhi kaniya makapaglaom tungod kay siya gustong mapanalanginan ta o mahimutang panalangin ngadto sa uban. Alright, padayon kita sa pagbasa sa inyong mga prayer request mga kapaglaom. Gikan kang kapaglaom Carmelita Acabo, nagingon siya dinhi, mayong gabi mga kapaglaom sa Adventist World Radio Toledo. Mga kapaglaom, magpatabang ko sa pagampo sa buhi nga Dios nga mawala na ang hilanat o gubon ni Dodong Kian Zapanta o mabalik na ang iyang kusog ang nagpaampo iyang lula kapaglaom Mili Bedanilio Cabo sa Bulado Gihulngan. Salamat sa mga pagampo mga kapaglaom and God bless. Alright, thank you so much kapaglaom Carmelita Acabo sa imuhang gipadala nga prayer request.
Right, napahilain din si Kapaglaom Faye Bacalian. Good evening, Kapaglaom Lino o Kapaglaom Pastor Dwayne Murphy Claves. Na ako'y hangyo sa prayer request. Alicia Gabas Reyes na siya breast cancer o nagkemo karon hinaot nga unta ikapon sa Ginoo ang iyang balatian na sila nagpuyo sa nabutas. Salamat sa pag-ampo, Pastor. Salamat sa buhay ng Diyos, and God bless. Alright, atong apil sa pag-ampo no si Kapaglaom Alicia Gavas Reyes no nga ayuhon siya sa Ginoo sa iyang balatian. Alright, we have also coming from Kapaglaom Mayet Armada Aliniha no magabi kanimo diha Kapaglaom Mayet ug sa atong mga Kapaglaom kauban nimo naging usad dinhi. Good evening Kapaglaom Pastor Dwayne og Kapaglaom John. God bless ninyong duha. God bless pod kanimo Kapaglaom og happy watching and listening. Thank you so much mga Kapaglaom no sa tanan natong mga naghatag sa inyong mga pag-ampo niining or prayer request niining kahaponon. O kato pod ang ampo mga Kapaglaom mga atong umaabot nga mga kalihukan no sa nagkadayon nga dapit, especially sa ato nga seminar nga mahitabo sunod semana diha sa Carmen no ato kini ampo mga Kapaglaom ato kini hiusahan whatever support we can do atong paningkamutan mga Kapaglaom mga makatabang kita nini nga bulaton. Alright, moadto na kita sa atong second part sa atong pag-ampo nining kagabion. Amo ikaw gihangyo sa pagduko sa imong ulo alang sa atong pag-ampo. Mahigugmaon o dalang pana ng mga Dios Amahan, among gipasalamatan o Dios ang imuhang kaayo o grasya mga panalangin sa matag usa kanamo. Amahan, among gipasalamatan nga sa gihapon ikaw nagpahinumdum kanamo o Dios nga aduna kami Amahan nga among masangpit sa tanan nga panahon, among madangpan sa among mga problema o sa makadaghang panahon usab o Dios imong gipakita ang imuhang pag-atiman sa imong mga katawhan. Amahan ining taknaa among giduol ang among gipadayon namo og dangop ang mga pag-ampo sa among mga Kapaglaom nga nagpadala sa ihalang mga prayer request. Among giampo o Dios ang kaayuhan sa panglawas ni Kapaglaom Bibi or Kapaglaom Kian Zapanta sa iyang hilanat. Hinaut Ginoo nga ikaw uban kaniya, magpalig-on kaniya o Dios nga maayo na iyang balatian karong panahona ug ikaw magpalig-on sa iyang panglawas. Maingon usab si Kapaglaom Alicia Gavas Reyes o Dios, ikaw nakakita sa iyang sitwasyon ug sa iyang mga pag-antos nining taknaa sa iyang mga problema. O Dios, among ginaampo nga ikaw maghatag sa imong grasya kaluoy ngadto kaniya. Ayuha siya Amahan, maayo siya siyang balatian sa imong kabubuton o Dios. Hinaut Ginoo nga ikaw magpalig-on kaniya nga kining sitwasyon niya karon magdugang pa kini sa iyang pagtuog pagsalig diha kanimo. O amo pong giampo ang tanan namong mga Kapaglaom naa sa mga balatian ning taknaa o Dios, bisan asa man sila karon, naaba sila sa balay, nasa ospital o bisan asa man sila o Dios, hinaut Ginoo nga ikaw mag-uban, magpalig-on, magpahinumdum kanila nga sila mosalig diha kanimo. O amo sang ginaampo nining taknaa o Dios, ang request usab ni Kapaglaom Brenda Panugaling, iyang kasing-kasing bahin sa iyang mga kabataan. Hinaut Ginoo nga ikaw mag-uban kanila, ikaw magprotektar kanila o magiya kanila sa ilang mga desisyon sa kinabuhi, especially sa iyang anak nga si Maki. Hinaut Ginoo nga ikaw mag-uban kaniya, magiya kaniya o Dios, makabaton siya o kasing-kasing sa sunod pag-alaga diha kanimo. Ug amo sang ginaampo o Dios ni ining taknaa sa kagabion ang umaabot na mga krusada nga mahitabo sa Carmen. O Dios, ikaw panalangin niini sa tanan nga mga preparation nga ginahimo sa mga kaigsuunan o mga pastor. O Dios, hinaut Ginoo nga kini magmalampuson o hinaut Ginoo nga ikaw maggamit niini nga seminar nga mahimong panalangin sa mga tawhan sa palibot. Hinaut Ginoo nga ikaw panalangin niining ang mga katawhan mahibalos ka matuuran, magiyahan sa insakto nga dalan ug maandam sa imong kaduhang pagbalik. O
O Dios, doon na pa'y daghan mga prayer request nga wala pa namo na appeal ni ining programa apan ikaw nasayod sa mga kasing-kasing o mga problema sa mga imong mga katawhan. Hinaut Ginoo nga ikaw maghatag og magtabang sa matag usa kanamo, especially sa among mga missionaries o Dios nga nag-alagad dinhi sa istasyon. Hinaut Ginoo nga ikaw magpadayon og padasig kanila, magtabang kanila amahan nga ilang padayon nga ididikit ang ilang kaugalingon sa pag-alagad kanimo dinhi sa istasyon. Ikaw maghatag kanila sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw, kusog, kaalam o labaw sa tanang balang espiritu o Dios nga maghatag kanilang kalig-on sa ilang pag-adlaw nga pag-alagad. O sa tanan ng mga membro, mga pastors, mga elders, amo silang giampo diha kanimo. Salamat kayo Dios sa imong kaayo o grasya sa matag usa kanamo, amo kini gisalig diha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Mga kapaglaom, sa gihapon atong hinumduman nga importante gyud kaayo nga atong gyud i-apply ang diet no nga gi advice kanato isip mga katawhan sa Ginoo, ang plant-based diets. Pero again, gipahinumduman kita karong gabi una nga dapat i-educate nato atong kaugalingon aron nga atong ma-apply kini unya educate po natong uban aron nga mapanalanginan po sila niini nga kamatuoran. Og susama sa giingon ni Kuya John ang atong pagpili no naara gyud sa ato kung ato ba ning sundon o dili nato sundon. Pero nahibalaan na nato mga kapaglaom nga aduna gyud mga benefit kung ato ni siyang sundon o aduna po mga consequences kung magpadayon ta sa pagkinabuhi sa atong naandan nga kinabuhi nga kalibutanon nga pamaagi sa pagkaon. Alright, wala naman tayo igong nga panahon. Maadto na kita sa pagpasalamat. Una sa tanan, ato pasalamatan ang Ginoo nga naghatag kanato kanunay mayong panglawas kusog o panahon mga kapaglaon nga makahimo kita sa pagtuon sa iyang mga pulong o sa pagdangop kaniya pinaagi sa pag-ampo. So, karong gabihon na, ang nastalan at salamatan ng atuang presidente sa Central Visayan Conference, si kapaglaong Pastor Charles Dobra, si kapaglaong Pastor Milord Arangues, ang atuang Communication Director, si kapaglaong Efren Ortega, ang atuang Station Manager, o kauban nato karon ang atong Production Manager, si kapaglaong Dwayne Murphy Claves. Ug sa tanan nga mga media missionaries, mga listeners, mga texters, mga kapaglaom na to nga nagatanaw sa itong live, nga nagahimo sa ilang mga pagtabang sa itong programa karon sa ngalan sa Diyos karong gabiyon. Madamong salamat ug ang Diyos ang kauban sa matag usa kanato karong gabi. Okay, pasalamatan po nato si kapaglaom si kapaglaom Lawrence no makauban nato Lawrence Pantaliano si kapaglaom MM nakauban nato sa ato nga programa karon nga kagabi. O kaninyong tanan mga kapaglaom, thank you so much for being with us sa atong programa. I hope nga ang Ginoo mag-uban o magpanalangin sa matag usa. Alright, sa atong pagtapos atong hangyoon ang matag usa sa pagduko sa atong ulo alang sa pag-ampo. Ako ngayon si kapaglaom Kuya John sa pag-ampo. Magampo ta. Langit no na mga Diyos, tagiya sa mong kinabuhi. Nakalipay kami karong gabi o nagpasalamat ka rin mo ni higayon. Nakapadayon kami sa mong programa Let's Pray Toledo. Hinaut pa o Diyos nga mga leksyon nga mong na katunan karon. Hinaut pa nga panagisin mong tabang amo kini mahimo o ikaw mga panalangin sa mga kapaglaom na mo nga nagatanaw sa live, ang ilang mga pamilya nga irepresentaran, ang ilang mga membro sa ilang mga pamilya, ang ilang mga anak. Hinaut pa o Diyos nga may panglawas ihatag dimos matag usa kanila. O samo karon mga pamilya ni kapaglaom Dwayne, pamilya ni kapaglaom Lawrence o ni
Kapaglawom ikaw mag-ausa ka namo sa panalangin nga ang may palawas yatag nimo sa matag usa ka namo aron makahimo kami sa matag adlaw nga mga buluhaton, makapadayon kami sa pagsibya ng istasyon aron daghan pa makatawhan makibalaw sa kamatuoran. Ito na namo ginatugyan sa ngalan ni Kristo Jesus namong manluwas. Amen. Alright, thank you once again mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa atong programa. Kini si kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, magaingon kaninyo that if we make Christ as the center of our life will be full of joy, full of love, and full of hope. Kini si kapaglaom Lino nga magaingon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Padayon kita nga magbadasigon sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo mga kapaglaom, samtang kami magapadayon usab sa pagmensahe sa paglaom nga si Kristo mo balik. Ang iyang bunga nagatanaw sa atong paglakad. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. Hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo, where you don't have to pray alone.